देखिए असम तक वो मेरा पिताजी का है, मेरा यीशु का है। तलक्टंग से तवांग से लोंगडिंग तक, मिचुका से ईटानगर तक। आज हम प्रभु का श्री यीशु मेरा शेर है, हम घोषणा कर रहा है। इंग्लिश से बोलेंगे, अरुणाचल बिलोंग्स टू जीसस, अरुणाचल बिलोंग टू जीसस। स्वर्ग सुनो, पृथ्वी सुनो। तो 3 बार बोलेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से स्वर्ग में डिक्लेयर कर चुका है अरुणाचल क्रिश्चियन स्टेट है। इसका लिए ताली बजाए। খ্রিস্টান ফোরাম নামে এক সংস্থা অরুণাচল প্রদেশকে স্বাধীন খ্রিস্টান রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করেছে। নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম শুভজ্যোতি সরকার। ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে হিন্দু সংখ্যালঘু হয়েছে সেখান থেকেই বিতাড়িত হয়েছে হিন্দু, এবং দেশবিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সেখানে। তাও হিন্দুদের হিন্দু রাষ্ট্র চাই না, সেকুলারিজমের নামে হিন্দু বিরোধী হয়ে ওঠে তারা। এই সুযোগে বাম, তৃণমূল, কংগ্রেস সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যালঘু তোষণে আরও মেতে উঠেছে। হাজার হাজার লোক যিশুর শপথ বাক্য পাঠ করানো হলো, হাজার হাজার লোককে যিশুর শপথ বাক্য পাঠ করানো হলো। দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি এটি হুমকিও বটে। असम तक वो मेरा पिताजी का है, मेरा यीशु का है। तलक्टंग से तवांग से लोंगडिंग तक, मिचुका से ईटानगर तक। आज हम प्रभु का श्री यीशु मेरा शेर है, हम घोषणा कर रहा है। इंग्लिश से बोलेंगे, अरुणाचल बिलोंग्स टू जीसस, अरुणाचल बिलोंग टू जीसस। स्वर्ग सुनो, पृथ्वी सुनो। तो 3 बार बोलेगा, हालेलुया, स्वर्ग में डिक्लेयर कर चुका है अरुणाचल क्रिश्चियन स्टेट है। इसका लिए ताली बजाए। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক শেয়ার করে দেবেন, আমাদের পেজটা ফলো করে নেবেন, আর আপনার মতামত কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। ধন্যবাদ।